Shadow Production. Passou tempo e a vida mudou. Antigamente era carente, hoje é quem tem mais ajuda. Hoje vamos dançar, vamos pular, então vai se guachar, vamos colar, vamos se juntar. Mami paga ginásio, eu agora quero fazer perna. Atenção, posição, agachamento, 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 agachamento. É no ginásio. Fala um pouco sobre o vosso grupo, fala um pouco. Primeira vez, boa tarde. Eu gosto do meu grupo, do meu time. Eu gosto do meu time, o meu time é bom. E o problema do nosso time, sabemos jogar e precisamos de muitas coisas como formador, chuteiras, um treinador de guarda-redes, e equipamento e apoio. Só isso que eu quero falar. E vocês, esse grupo existe há quanto tempo? 6 meses. 6 meses? Sim. Qual é o vosso objetivo do grupo? Como que é? O que é que vocês querem atingir no futuro amanhã? Ser os melhores jogadores. Do mundo ou da Angola? Do mundo. Do mundo? Sim. Eu quero aqui apelar os nossos irmãos angolanos porque a juventude é o futuro da manhã. Nós não podemos abandonar a juventude. Esses jovens que estão aqui são jovens que têm famílias, sim, mas pobres, que as famílias não conseguem sustentar os seus filhos. E pessoas de boa fé fizeram com que esse grupo existe. Temos aqui o nosso irmão que vai falar, que a Nara vai falar. Ele que fez com que esse grupo existe. Ele vai tirar os miúdos que estão na rua para ele dar a vida. Como nós somos a Associação Nacional de Vida e Esperança, nós também queremos dar o nosso apoio, o nosso esforço, para que esses miúdos que estamos a ver aqui, temos aqui doutores, temos aqui engenheiros, temos aqui pastores, como também aqui também temos o presidente do futuro da Angola. É por isso que nós temos que apoiar, nós temos que dar o nosso esforço para que essa juventude amanhã não caia na delinquência, não vão matar, não vão roubar, não vão fazer crimes, para que a Angola volte atrás. O nosso objetivo é que a Angola vá à frente. Para a Angola ir à frente, temos que nós todos nos cultivar amor no nosso coração. É por isso que nossa associação ANV, a Associação Nacional de Vida e Esperança, temos
como projeto angolano ajuda angolano. Nós, os angolanos, devemos nos ajudar para que possamos tirar o Angola onde se encontra Angola, porque Angola está muito embaixo. Temos que nos juntar para que possamos levantar o nosso país. Eu quero que, estou a apelar aqui, os nossos irmãos angolanos da Alemanha, da Europa, de toda a parte do mundo, que venham conosco, ter conosco, para possamos juntos fazer algo para que Angola venha a ser o país dos sonhos amanhã. E é isso que eu queria falar. É muito triste ver os meninos aqui a jogar sem sapatilhas, sem sapatos, descalços. Por enquanto nós temos os amigos que vão beber por $1000, por $500, carros de luxos e estão a abandonar o futuro. Porque esses é que vão fazer Angola amanhã. Nós estamos a crescer. Precisamos do apoio, precisamos de ajuda para que possamos atingir os nossos objetivos. Era isso que eu queria falar para vocês todos. Muito obrigado. Olá a todos que gostam do programa da senhora Débora. Hoje estou aqui dentro de uma campanha de Meninas do Jogo. Queremos saber o que é que os organizadores deles estão a perceber fazer. Boa tarde, mano. Sim, boa tarde. Chamo-me Teca Sala Paulo Sebastião, secretário da Academia de Futebol. Tá bem, secretário. Qual é o vosso objetivo? Sim, o nosso objetivo, a princípio, podemos nós dizer que criamos a academia para tirar, primeiramente... Sim, criamos academias para influenciar as crianças que ficavam assim, para tirar também as crianças do mundo da delinquência e trazer, porque visto que o futebol também é uma formação que eles podem ter, porque alguns na escola não se enquadram. Então, talvez no futebol eles poderão ter uma esperança para um futuro próspero. Por isso, o principal objetivo da nossa academia é na formação dos nossos jovens. Já que estamos aqui em conjunto, o que é que vocês estão a precisar por esses miúdos? Qual ajuda que vocês estão a precisar? Bom, propriamente para esses miúdos, para nós termos uma academia assim forte, precisamos de equipamentos básicos, que é para os nossos treinos, tal como equipamentos, chuteiras para os miúdos e bolas também de treino. Aquelas bolas, sendo eles já jovens, que consigam ter habilidade com aquelas bolas profissionais e não essas amadoras. Se neste momento aparecer alguém que quer vos dar aquele equipamento, quer vos ajudar, não vão desistir depois, não vão desistir disso? Não, nosso objetivo não é desistir, é mesmo na formação da sociedade. E como não tivemos a primeira ideia de criar uma escola, mas uma academia de futebol, isso é mesmo para a formação deles próprios. Pois alguns temos visto que vêm com comportamentos diferentes, mas com a educação que nós também passamos, porque nós não só jogamos, também formamos os jovens. Só não temos a oportunidade de criar uma escola para eles também estarem estudando dentro da nossa academia, mas educamos eles também como pessoas, como viver cá na equipa, tal como nas suas respectivas famílias. Por isso, nosso objetivo, tendo apoio, não é desistir, é mesmo ir avante, criar algo grande, também vendo para um futuro próspero do país na área de futebol. Bom, toda ação tem uma reação. Então, o bem feito que ele terá que ele vai realizar para nós, terá também uma recompensa. Creio eu que os bons actos não morrem. Alguém que faz algo de bom para ti, não tem como você esquecer, ou depois de estar num patamar mais elevado, você esquece aquele alguém. Não. Estaremos sempre andando juntos. Tá bem, vamos falar com o senhor José Nisha para falar o que ele tem para poder ajudar a vossa equipa. Boa tarde, José. Sim, boa tarde. Sim, papai José, o que você arranjou para ajudar esses miúdos que estão a procurar algum dia ser pessoa na vida, ser grandes jogadores? Não, eu não tenho nada que arranjar, eu tenho que ver dentro das nossas possibilidades, porque nós somos uma associação angolana, somos residentes na Alemanha, a ANV, Associação Nacional de Vida e Esperança. Estamos a lutar para dar a vida às pessoas que não têm vida. Não é fácil. Não quero dizer que nós temos a vida, mas estamos a lutar, como dizem, uma mão lava a outra. Dentro das nossas possibilidades, vamos criar mecanismos para que possamos ajudar essa juventude, porque eles são o futuro do país de amanhã. Aqui temos médicos, temos doutores, temos engenheiros, temos advogados, pode ser também aqui, vai ser um ministro como presidente, tudo é possível. Se nós deixarmos essa juventude, essas jovens na rua, amanhã vão tornar os criminosos e vão causar danos mais difíceis para o país. É por isso que nós temos como objetivo lutar para que a juventude venha a ser o nosso futuro, no melhor, não no mal.
Esse é o nosso objetivo. E obrigado, senhor Nisha Massano. Nós queríamos saber o que você vai lhes dar como um presente. Já falaste, aqui vai sair doutor, aqui vai sair grande jogador, vai sair muita gente, vai sair muita funcional aqui. Então, o que você vai dar como apoio, uma coisa para lhes ajudar? É por isso que eu estou a apelar aos irmãos angolanos que estão dentro do país, como fora do país, que venham ajudar conosco, e nós queremos contribuir para que vamos lutar, talvez vamos criar uma escola. Vamos lutar, alguns vão na escola para ir aprender. Vamos fazer o possível. Aqui podemos ter amanhã o nosso Messi, podemos ter um jogador que vai dominar o mundo no futebol. Como dizem, tudo é possível. Temos que pensar só positivo, não negativo. Eu acho que aqui vamos ter algo bom, que vai também dar o valor no país. E nós, como associação, vamos fazer os nossos esforços para que ajudamos o grupo. Também estou a apelar, nós temos um projeto Angolano Ajuda Angolano. Só nós, os angolanos, é que vamos tirar Angola onde que se encontra no buraco, porque Angola está no buraco. Sim. A miséria, muito sofrimento. Sim. E viram que nós trouxemos um contentor de 40 pernas de vários objetivos alimentares. Oferecemos no hospital, fizemos muito. Mas de repente apareceu aqui o grupo de juventude que eu quero apostar para que eles amanhã também vão formar a família que vão fazer que a Angola vai à frente. Nós queremos apostar e vamos fazer tudo para que possamos ajudar. Vamos criar patrocínios na Europa, na França, na América, na Alemanha, na Itália. E isso é possível, é só o amor e a fé, vamos conseguir. Tá bem. Vocês que estão me seguindo aí no Vila Guerreiro, aqui o nosso José Misha disse que não tem possibilidade, mas tem força de ajudar as crianças. Eu sou da criança que está aqui, não quero que algum dia essa criança seja bandido, comece a roubar, comece a tramancar, não quero que seja isso. Disse que vai arranjar uma forma para todos os meninos. Papai Nisha, última palavra por força destes miúdos que querem ser alguém na vida. Isso não é a última palavra, porque vamos falar mais vezes. Sim. Mas o que eu quero falar é só também, como também posso apelar você também a ajudar. Posso apelar a todo mundo que está aqui, porque como o nosso presidente disse, o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, união faz a força, unidos somos incombatáveis. Devemos cultivar amor no coração, o que nós perdemos. Temos que cultivar amor para que Angola venha a ser um país dos nossos sonhos. Também vamos criar um bom ambiente no país. Essa é a palavra que eu posso falar. Obrigado. Bom, primeiramente temos que agradecer pelo incentivo, pelo apoio também que ele vai nos proporcionar. Então, com trabalho, dedicação, os frutos vão aparecer. E quando os frutos aparecem do nosso trabalho e também do apoio que vem do papá, então não vai nos restar nada senão mesmo agradecer. Agradecimento da nossa parte não faltará pelo bem que têm feito por nós, porque como temos visto também, alguns meninos também que estão aqui têm tido sustento por parte mesmo da academia, pois alguns são órfãos. Então, sustento vem mesmo da academia também. Por isso, servir também mais uma mão, nos apoiar para nos levar este barco mais além do sítio que nós já estamos. Agradecimento por nossa parte não faltará. Bom, estamos localizados na província de Luanda, a princípio, município de Quilambaquias, no bairro Palanca, propriamente na rua 13. Perto da esquadra do Palanca 2, na entrada do Caiongo, podemos localizar com facilidade. Bien fidèles téléspectateurs amoureux de la bonne musique, nous sommes Villa du Rire, la chaîne de l'information et de l'actualité, ensemble avec les vôtres, Gloire Tam Tamouz, le fils du commandant, la gloire de la presse, dans notre séminaire toujours dans Katia Luanda, Moussala Ezo Salama Bandeko Balandi Bwebi, charge Bopesa journaliste na bino Gloire Tam Tamouz, Moussala Esalama Nebo Moninga vraiment lelo. Na kati ya bana ebele pe naza na katikati ya bakolo mibale na katikati na baronde bokoyeba pourquoi Gloire Tam Tamouz la gloire de la presse na katikati ya bakulutu mibale pe na sima na ye bana ebele naza invité na association nde toloba na français association nationale vie et espérance dont na portugais babi association nationale vida et espérance donc toyeto découvrir nini yango eza association oyo ebengisi biso na kati ya Angola précisément na Palanca. Bandeko baza pemende toko développer na bango po bango ndi baza charge ya makambo. Merci à toi les barons Lizarazu derrière la caméra pe Aba Vision les réalisateurs les plus simples. Boa tarde. Boa tarde. José Marciano. José Marciano, ouais. Vous êtes président de l'association nationale Vida et Espérance.
Bon, nazali président de l'association nationale Vie Espérance. Oyo zali basé en Allemagne. Nous avons déjà 34 ans d'expérience. Nous allons fêter 35 ans l'année prochaine. 35 années prochaines, vous fêtez. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'organisation? Bon, tant que nous sommes en Allemagne, nous avons vu que l'Allemagne est nazi, l'Allemagne est noire. Alors, exactement, la difficulté à l'époque, nous avons 17 ans, en 84. Et c'est là que tant on a beaucoup de cours, pour ce moment, mon maïele, na on a gagné ba passion na monaki na Allemagne na comment que bandeko ba koyana sima surtout ba jeune ba mona ngote yanga zo le kanasi na 91 ya ko créer ONG oyo association na biso. Association créé kiango. Donc créé kiango rapona ba noir, ba no linga kate ba no ba nationalité mususpect. Bon, normalement quand on parle de nous ngana na loba o biso. OK. Ba batmuso na loba te. Ezala ki facilité au na Afrique o bi mboka ngote o bi langa ngote. Bato balangi na bango ba français, ba anglais, ba danois ba na difficulté te lokola biso o na lingala o na portugais o na ki Congo mbala moko o bana koloba ki allemand peut s'intégrer ça qui facilité. Mais tant to côté ba classe de langue to ko bana to ça la association oye ko sangisa biso to tambola nzela mo pona ko sunga bandeko ba sana ba difficulté net na ba prison net na hôpital et puis na tango ya ebembe to sungana. Ok. Quand on parle de vous, tant qu'Angolais, tant que Congolais, tant que Brazzavillois, tant que association OESA basée vraiment en Angola, comment? Bon, ngai nazali subo monde d'abord si nanga o ya fumu kimbango. Nga nazali ne Congo. Ne Congo, ok. Ne Congo donc nazali Congolais, nazali Angolais, nazali Brazzaville, nazali Gabonais, nazali je suis africain. Ok. Donc je suis africain. Vous êtes africain, Néotio Bababi, Waneza José Marciano, Aza organisateur et président Association nationale Vie et Espérance. Donc, Eza Anakacha Angola. Angola est un pays où le portugais est un pays luxophone. Et maintenant, Ozo Sungabatuna, Kartu Babenga Palan Angola. Bon, normalement, ça fait déjà presque 6 semaines. Depuis na Luanda, na ka ya corona, tu as na aide, tu as na conteneur à 40 pieds bilamba surtout mingi biloko kolia na ba beki na ba pousse ya ba handicapé pona ko sunga ka bandeko bana ba difficulté to kabula ki to na hôpital ya Maria Pia to laki na pa ba mama ba koko oyo baza abandonné to laki na prison à vie to tamboli mingi penza donc ti sika soko to tikala na ba d'action comme ça na hôtel la paix retourne na donc ça ka pona ko komona kendengi monde o lelo comme na crise corona partout na monde ningani alors biso na pona ko sunga pona ko aider pona ko la sa muru na bande ko sa ngola yango to ko sala geste auto sali awa na Angola. OK, geste o bo sali en Angola précisément na Luanda la capitale angolaise eza mbali boso bezara déjà. To o ezali na Angola ba 6e fois to sala ngo to sala ngo on geste déjà sur ça déjà plus de 30 ans. Tout ça là on va trop tout ça là déjà tout pesa ba donner à l'hôpital tout ça l'école tout le supporter na quoi pendant 6 ans donc tout ça là on tout ce qu'on en 2020 le année à fumu kimbango année à centenaire ce que ça va projet à miner le là pour ça la école la profession pour que pesa ta vie yeko sa mutu ko pêcher mais ko pesa simplicité tout ce qu'on en domaine sur ko ça la activité makasi po na civilisation na ba oyo balingi pe basunga. À part Luanda, besoin de la province Moussous pour Luanda, il y a 18 Angola plutôt en général, il y a 18 provinces. Luanda est la capitale, la province est la capitale. En dehors de Luanda, bon la province Moussous pour Dakar. Tout ça là qui na Banza Congo, tout ça là qui na Kashitu et puis toujours à viser sur Malange. Donc c'est possible de s'amener dans un Malange. Ça m'a dit aux Malange. C'est possible. Si on a une délégation qui nous représenter, on est dans Malange. Pour toi déjà dans Biloko qui est dans Malange, qui est dans Banza Congo ça déjà prêt. Kashitu ça là déjà. OK. Bien voilà, nous vous rappelons que nous avions reçu José Marciano Oaza, président de l'Association nationale Vie et Espérance, Association nationale Vie et Espérance, en français. Mais Aza qui est monté toujours, mais je sais, tous en tous en découpage en pemeni, tous en vraiment beau, comme membre belé, beaux appels attentifs, une émission mon collègue pour comprendre ni où les autres quatre émissions pour ban apé baza. Tous une de quoi ça paiement to PC mbote boitardi. Tout le monde une association nationale Vie et Espérance aux anan. Naza encadreur d'été technique yabana au monde bana simanga yo. Na qui pas ya
José Marciano parce qu'il y a Azali Kolo ya bapui yango na yaki pona Singapour yo pona bano nazala mona sima oyo. Ok, bano ozana mona sima o cadre bango déjà, il a cela combien d'années? Et nazo ko cheve na 8e mois. 8e mois ozina bango. Ozana bango. Pendant ba mois ozana bango ba vivre nini po ndiozo bango depuis tongo na mona misu ba fatigué ba vivre nini non. On a une force personnelle, hein, parce que je travaille, une force personnelle. Le monde qui est dans le jour à venir, au Katana, futur abonné aux Amala monté. Il y a un singa qui a pas une. Monsieur José Marciano, parce que hier, le Colazana, on j'ai très efficace, il y a 30 ans. Peut-être à rejoindre charge, il y a Bana Oyo. Il y a un Ayaki, il y a Bana Oyo à mon bon pays. Ok, au vivre nini bana babundara moi trop moi bagarre za 80 bana et pas bana bazali c'est normal faisant wana pas bana bazali au moins na bien misera jotinga au misera bokelinga libanga c'est normal mais le quoi nazaka encadrer et nazo chaka calme pe nazape na baljo nanga ba yeba ko travailler na ngai le quoi bajonga bazali ba kotambola ba calme donc ne bazana bazabana au cas des accidents au vivre nini. J'ai bien dit que non, tout ça est fort moro personnel. Tu vas débattre là-bas, coéquipier nanga. Les n'a s'en sortir nanga. Avant José Marciano, il y avait déjà une collaboration avec quelqu'un. Vraiment, c'est un peu embêté à ma porte par-ci par-là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai travaillé avec mes coéquipiers. N'a eu à porte et pas José Marciano à fond de la porte. Il y a un moment lilo, nazana yé, na bateau na sima. Ok. Nous sommes Villa du Ring, notre Sebino, la chaîne de l'information de l'actualité. Bomoni de quoi lobby, mais pour bande comme Sousubazo ou Moutalingi a aidé par exemple à quoi zone. Bon, secrétaire c'est autour de ça. Il faut qu'on rappelle. Alors depuis ça, tous ans à 13, na palanga doge, na unidade. Ceux qui aillent à Romona, à quoi touché bisopé na ONG, il y a José Marciano, Association nationale de vie d'espérance, parce qu'il y a un espérance pour Nabiso, on se facilement. Est-ce que vous trouvez la différence pendant que vous écoutez M. José? La différence est ali parce que bana nazu bana nabri nazu bana bandaku baïba kilo mokote mais na moi absence abengaki ba élément moko oyo ngana nazo sala oyo ba mise ba sala ba meke ko sala mo eloko moko ya sengaki ba sala ki yango neti ye oyo mwana yo azwaki ballon moko ya sika. OK. Na nzela ya José Marciano. OK. Na nzela onge oyo. OK. Alors ça déjà un pas pour nanga que je crois que na beti porte à fond langa. Ils aient mokoté na l'autre là. Il a fait quelque chose de bon. Il a fait quelque chose de bon. Azwaki botine moko ya sika. OK. Voilà. Donc il a zoluka siko ne pona appui na ngande yango yo. Parce que ba futur ya lobby. OK, ba futur ya lobby o eda bango kana mamba bale o comment na ba domaine mususu. Awa naza ba orphelin. Naza ba orphelin ebele. Na ba orphelin belé bazang ba puis mais tout ça qu'on s'en sortir mais na rendez-vous na liso de cela qui na José Marciano. Pour l'association nationale de vie d'expérience. Tout est possible. Dans ce qui est s'en sortir pour naïe. Et si tu tombes peu que non, écoutez moi la mon bon qui a un domaine mon boy qui moi on a déjà encadré puis nos parents naïe mais aussi ngai azana va permettre vraiment association eza quand on dit association eza pour na enfant oyo bazana na possibilité. OK. Oyo baza la possibilité. Je ça yangona. Non, mais la domaine moko boy par exemple no cadre bon ba le monde moi na pas beta ba les mais azan cadre na ba parents na ba permettre. Effectivement, il est capable de rien parce que ça association. OK. Naza vraiment ouvert, la porte est ouverte. Donc on a c'est nazu déjà association moko yé pemé nanga. Donc quel que soit des problèmes, quel que soit vous à 30, 40, 70, vous pouvez s'engager. Naza capable association wana a charge na bon. OK. Na comme nanga un simple instrument, naza la ba guitare moko ne betara. Ya M. José Marciano yende mdu abanu binsanga. Donc un simple instrument donc même bakoya 30, 70 on gêne ngeza.
ekosala nga nazala. Ok, merci d'avoir répondu. Ah, merci. Bien, voilà, bandeko balandi to comme vraiment presque na souk émission na biso au micro d'Etam. Nous avions dit au début de l'émission, nous sommes Villa d'Irig, la chaîne de l'information et de l'actualité. À la présentation, c'est votre humble présentateur Gloire Tam Tamouz, le fils du commandant Tamouz, la gloire de la presse. Mais Togo souk sa émission bonté, toi achevé avec M. José. M. José, Tomoni Ban na Palanka. Est-ce que Marambo Soukika na Palanka ou qui n'a pas quartier monsieur Alonda? Bon, normalement, tout ça, place où tout ça, basé ça na Kilamba Kiash, Palanka ça na Kati. Alors, lui que non, mboa kutu azana makolo 4 matamla ngantela moko. Si akoko banzela msusu. Donc to bandi lelo awa to zane like ki to kokine pe place msusu, mais to zana no awa. Et loko motiver ngai na omona ndeko na ngai oyo akosala makamune belé asala vie na ye akena bara meli masanga na ye asitafeli bakamundi la bakwanga mais ajuta na ye asposer mpona bana oyo abotité pe azoko encadrer bango za émotion zali donc eloko tozolinga eloko boye tolingi ba papa ya boye oyo baloni bolingo na motema na bango parce que avec amour on peut faire tout na bolingo donc lokola to ngana moni kaza na amour wana ngapa na ye ko poussa na pembeni na ye ko elongo pe na bino bozotala ngai pe to poussa na elongo na ye po ba petit oyo bazali bana oyo ba ko servir Afrique lobby. OK. Donc bango ndem tu to na président Angola, président Congo, président Gabon, donc ça c'est l'Afrique. Surtout tiki bango boy zali passe lobby bango to bona ngai avant-hier ba petit ka bana boy ba koloka nga ba botili nga mbongo. Mais d'après bango faut citer pona nini ba condition na banda ko zate. OK. Po mwana na ngai akosala ngote po asana tout oyo alukaka. Alors ce qui le bazo koloka rebiso pa bana otoboti nga na pesa bango faut citer. Ce que na kufi ezalaka erreur na biso ba papa po to encadrer bango malamuté. Yango to senga to encadrer bango lo basala batu oyo ba ko soutenir mboka o tozali ba soutenir Afrique. Bango bazali avenir l'Afrique. Ngai eloko na osenga ngala bandeko o lo to ko no melaka ba masanga na babare ya ba $1000 to la taka ba verser ya ba $10,000 total bana oyo pour le biba servir Afrique pour Afrique qui est de colo. Pour Afrique qui est de colo on est maloba monsieur José Marciano Ndeboki encadré l'association nationale Vida et Espérance. Monsieur José, nini ozo proposer pour na futur ya bana sulu? Tozali na année à centenaire. OK. Année ya Fumukimbangu. Zambula na ye. Donc na yebi que 2021 eza début ya Afrique. To moni Europe zo ki no kokoya. Tozo mayele to la muka to tomo l'Afrique. Europe zo ki no kokoya. So toza mayele to tomo l'Afrique. To tala ba chinois. Santa passé ba chinois ba kelo ko mongote. Mais tant ba zongo li culture na bokoko na bango lelo ba matili kolo. Biso tozo ngla pe wa biso poto matali kolo. Moment yango to na moment ya centenaire ya Fumukimbangu. Nazana liki yake ba petit o bana sima na ngai lobi ko sala ba docteur ba sala ba taminene ba ko servir l'Afrique. Lo ba suka yango na. Monsieur encadreur. Moi, maloba pour M. José, il y a félicitations par rapport à mon Boza encadré. Bon, Eza hasard parce que le problème c'est quoi? À sacrifier tant d'union pour soutenir la génération future. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc on a passé vraiment bonne chance. On a passé vraiment beaucoup de bravo mingi. Na oye à Sali, na oye à Josala. Donc Nzamba Sungaye a connaître toujours l'action oyo. Et qui n'est pas et qui n'est pas liboso. Et Nzamba Arbo s'en a été. Ok, vous en tant qu'encadré, il y a un peu service au moins, on peut répondre à la Lingala. La Lingala. Tu as tourné ma question, Bana Bazana, Yondo Koyeba Bangomien. Bien, Bande Kobalande, tu es Bisagibino au micro d'Etam. Une émission qui n'a pas de limites. Nous recevons tout le monde de toutes tendances confondues. Donc, Toko Zomo Nani au hasard. Etinanga Pusala, Ndetoloba Bande Kobalandi. Lingala Gomo Lobamana Mboka, Olola Nguba. Petit nanganen. Bien. Kosimba mi côté za calme, ça bien? Si, na bien. Yo lo balinga lo eko lengwa. Kaka. Kaka na Luanda. Si. Na Palanka. Yo posé en association. Obeta abale. Oui, na beta. Bankadrement na bino le kaneni. Il est bien, il est bien. Bozanga nini ne bosanga naka. Tuzanga ka ba botin. Équipement. Na moi balé balé ya bien on a 4 ans et beau terrain bobeta rezara pe bien te za bien te bozana baninga musupe babeta balé bien ope bobenga ba beta me babo ya pe koya si to za babo ya koya poni
Wanandi na ibate. Ok. Merci Nyoro pesa ndeko José ou aza ko soutenir bino le loaso mela bino ba varese, ba ballon, ba bilo onyoso. Elo nyoko lo bana monsieur José Maxiano. Na bene loko kolobate. Va venir le kolobate. Bien voilà bandeko bana nibo comprendre aza petit azolo balingala par rapport ya mboka. To comme presque na fait émission na biso, bo aimer page na biso Villa du Rire, bo s'abonner massivement. Beau aimé émission Nabino au micro de Tam qui est présenté avec votre humble présentateur, la gloire de la presse, Gloire Tam Tamouz. Merci à toi les barons, les Arazou derrière la caméra. Merci à toi Abba Vision, les réalisateurs les plus simples. Merci à toi ma collègue Déborah, tu étais avec moi. Donc cette émission est presque à la fin. Boyo ki binomo bolandi oyo alingi aide bana bobengaka na numéro oyo boyo ki coach ninga lobi encadrer bana ninga lobi baza bana na biso. Ba président ba Azawa, ba futur ministre Bazawa, ba futur Messi, ba futur Cristiano, ba futur pour tout trésor Bazawa donc qui bol meka ko aider bana oyo ezali pa moli mingi donc yo sope basunga kyo meka pe ko sunga sopoza na ba biloko kuna na niveau poto olingo tinda obenka limeo o kutana monsieur José Maxiano akozwa biloko bana akomisela bango po binomo bomona ndenge azosala pona bango ba ballon bazozwa ba biloko bazokabola bomona nde bapesaki baloso bapesaki ba moto bapesaki ba vélo ba biloko nyonso bomoni monsieur José aza mutu o aza na mutema ya kokabola donc soki olingo ede bana oyo obengi monsieur José Maxiano akokomisa biloko pona bana équipe mobimba Abba Vision to kita sur le terrain ne tozo tambola na monsieur José partout aux na ba province to uzana boko mona ba image nenga zo sala musala na ba province nyonso nenge aza ko aider Angola mobimba to suka peka ate alobi to kendeti Congo Brazzaville bokinenga expliquer ki yaza pona Afrique mobimba bande kuboza partout bo continuer toujours ko aimer émission on peut beaucoup découvrir makambo ebele quant à moi Gloire Tam Tamouz on se retrouve au prochain numéro ciao Vivia zeni disin de Junklisha die was von uns bekommen die Projekte was wir gesagt haben Angolana hilft Angolana. Wir haben viel Bekleidung bekommen von unseren Freunden Deutsche und das haben wir in Angola mitgenommen. Und die Jugendlichen, die sind Straßenkinder, sind auch Familienkinder. Und wir haben von denen einen Trainer getroffen. Der Trainer hilft die Kinder, weil es gibt viele Familien, die können die Kinder nicht ernähren. Und der Mann hat dieses Herz zum Hilfe, hat dieses große Projekt angefangen. Und jetzt bittet er, dass wir oder alle Angolaner oder auch die Leute, die helfen können, das Projekt soll weiterlaufen. Der Mann geht normal Arbeit, aber er hat eine sehr große Wohnung, ein Grundstück und viele von den Kindern schlafen bei der Mann. Darum möchte ich meine Freunde, unsere deutschen Mitbürger, dass wir sollen die Jugendlichen helfen, weil nicht nur die Deutschen, aber Angolaner auch, die in Europa sind oder auch hier in Angola sind, zusammen sind wir stark. Wir müssen die Jugendlichen helfen, weil hier haben wir Doktor, haben wir Pastoren, haben wir Ingenieure, haben wir mögliche Lehrer und so weiter. Wieso ist der Minister oder Präsident von Angola morgen soll auch hier rauskommen? Darum wir ANW. Mit eurer Hilfe wollen wir die Jugendlichen helfen, damit wir denen die Leben ermöglichen, damit die morgen auch Leute, große Leute sind. Ich bitte alle Angolaner, die in Europa sind, gute Leute mit guten Ärzten, kommen mit zusammen, dass wir dieses Projekt Angolaner ist Angolaner weiter zu machen, weil unser Ziel ist, dass wir müssen die Jugendlichen, weil die sind die Zukunft für Angola morgen, nicht nur Angola, für unsere Welt. Weil wenn ihr nicht gut geht, diese Jugendlichen, die werden morgen in Italien landen, in Amerika, in Deutschland, in Frankreich. Aber wenn die ihr was haben, dann habt ihr keine Notwendigkeit, in Europa zu kommen. Das ist mein Wort. Ich bitte zusammenarbeiten. Dankeschön.